अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान वो ख्वाब था जिसे लाखों कुर्बानियों के बाद हकीकत बनाया गया। एक ऐसी सरजमीन जहां हर शख्स इज्जत, सुकून और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार सके। मगर आज यही जमीन अपने ही बासियों के लिए एक आजमाइश बन चुकी है, जहां महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी अपनी सांसें गिनने पर मजबूर है। हत्ता कि नौबत यहां तक आ चुकी है कि बिजली के बिल अदा करना भी एक ख्वाब बन चुका है। जी हाँ, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत सोलर सिस्टम लगा रहे हैं ताकि कम से कम अपने घरों में रोशनी को कायम रख सकें। मगर बदकिस्मती से हुकूमत ने इन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेट मीटरिंग के रेट्स कम कर दिए गए हैं, सोलर सार्फिन पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं और यूं वो लोग भी परेशान हैं जो लाखों रुपए खर्च करके खुद कफील बनने की कोशिश कर रहे थे। हुकूमत ने आवाम की कमर तोड़ते हुए नेट मीटरिंग के रेट में एक बार फिर से तब्दीलियां कर दी हैं। यानी पहले जो यूनिट 20 रुपए या इससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा था, अब इत्तलात के मुताबिक उसकी कीमत 10 रुपए या इससे भी कम कर दी गई है, जिससे वो सोलर सार्फिन जो इजाफी बिजली फरोख्त करके अपनी सरमायाकारी की लागत पूरी करने की उम्मीद रखते थे, दम तोड़ चुकी है। इसके अलावा हुकूमत ने ग्रीन मीटरिंग पर मुख्तलिफ किस्म के नए टैक्सेस भी आयद कर दिए हैं जो सार्फिन पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। और ये सूरत हाल सोलर पैनल्स में सरमायाकारी करने वालों के लिए मायूसी का बायस भी बन रही है। जो लोग पहले ही लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि आया ये फैसला दुरुस्त भी था या नहीं। इसके अलावा सार्फिन को सोलर सिस्टम से दूर रखने के लिए सोलर पैनल्स की कीमतें भी पहले से ज्यादा की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन मुश्किलात से निकलने के लिए विंड टरबाइन्स ने तवानाई की दुनिया में नई उम्मीद भी पैदा कर दी है। हाल ही में एक जदीद छोटी हवा से चलने वाली टरबाइन मुतारिफ करवाई गई है जो दिन रात बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। इस टरबाइन की खास बात यह है कि यह सूरज के बगैर भी काम कर सकती है, जो सोलर पैनल्स के सबसे बड़े मसले को हल कर देती है। दिन के वक्त हवा के गर्म होने से और रात में ठंडक के अमल से यह सिस्टम मुसलसल बिजली पैदा करता रहता है। यही वजह है कि यह सिस्टम मुस्तकबिल में बिजली के बहरान का बेहतरीन हल बन सकता है। अगर हम सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन का मवाजना करें तो यह वाज़ेह हो जाता है कि विंड टरबाइन एक ज्यादा मुस्तहकम और मुसलसल बिजली फराहम करने वाला जरिया है। एक आम 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम दिन में 5 से 6 घंटे भरपूर सूरज की रोशनी में काम करता है, जिससे ये रोजाना तकरीबन 25 से 30 यूनिट्स बिजली पैदा करता है और महीने में 750 से 900 यूनिट्स तक बिजली फराहम कर सकता है। तहम ये पैदावार मौसम, बादलों और धूप की मिकदार और पैनल्स की सफाई पर भी मुनहसर है। यानी सर्दियों में और बारिश के मौसम में इसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। दूसरी तरफ 5 किलोवाट की विंड टरबाइन 24 घंटे काम करती है, क्योंकि इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। एक अच्छी रफ्तार वाली हवा में ये रोजाना तकरीबन 60 से 100 यूनिट्स बिजली पैदा कर सकती है, जो महीने में 1800 से 3000 यूनिट्स तक हो सकती है। ये पैदावार सोलर के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात को भी काम करती है, जब सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका होता है। सोलर पैनल्स लगाने में इब्तिदाई लागत भी ज्यादा आती है। एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है और इसके साथ बैटरियां भी खरीदनी पड़ती हैं, जो 2 से 3 साल बाद तब्दील करना लाजमी होता है। मजीद ये कि सोलर सिस्टम के नेट मीटरिंग में हुकूमती रेट्स कम होने की वजह से सार्फिन को अब पहले की तरह फायदा नहीं हो रहा। इसके बरक्स विंड टरबाइन्स की इब्तिदाई लागत कम है और इन्हें किसी इजाफी बैटरी की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये मुसलसल बिजली फराहम करती है। एक छोटी विंड टरबाइन तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए में लगाई जा सकती है और ये कई साल तक बगैर किसी बड़े इजाफी खर्च के कम लागत में बिजली पैदा करती रहती है। दोस्तों, इसके अलावा विंड टरबाइन के दीगर फवायद भी हैं। सबसे पहले, ये जमीन के कम रकबे पर नस्ब हो सकती है, जबकि सोलर पैनल्स के लिए काफी बड़ी जगह दरकार होती है। दूसरा, विंड टरबाइन की मेंटेनेंस बहुत कम है और इसे बार बार साफ करने या धूप के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती। तीसरा, ये माहौलियाती लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि ये हर वक्त बिजली पैदा कर सकती है और रात के वक्त जब ज्यादा बिजली दरकार होती है तब भी ये आसानी से काम करती है। मजीद हवा की रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, ये उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा करेगी, जबकि सोलर पैनल्स की कारकर्दगी सिर्फ दिन में और महदूद वक्त के लिए ही अच्छी होती है। और ये सब देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि विंड टरबाइन सोलर सिस्टम के मुकाबले में एक ज्यादा काबिल एतमाद, सस्ता और मुस्तकिल बिजली फराहम करने वाला जरिया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जदीद टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई करे ताकि अवाम को तवानाई के बहरान से निजात मिल सके।
اگر عوام کو سستا اور مسلسل بجلی فراہم کرنے والا نظام میسر آ جائے تو وہ نہ صرف اپنے گھروں کو روشن کر سکتے ہیں بلکہ اضافی بجلی بیچ کر منافع بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز منصوبہ بھی سامنے آیا ہے جو رات کے وقت بھی سولر پینلز کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ ایک بین الاقوامی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ خلا میں بڑے شیشے یا عکاس سیٹلائٹس نصب کرے گی جو سورج کی روشنی کو زمین پر واپس منعکس کریں گے۔ یہ کمپنی اپنی ویب سائٹ پر ایک سبسکرپشن ماڈل متعارف کروا چکی ہے جہاں صارفین ماہانہ بنیادوں پر سبسکرپشن خرید کر اپنی لوکیشن کمپنی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کمپنی ان کی دی گئی جگہ کے حساب سے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے خاص زاویے پر روشنی بھیجے گی تاکہ ان کے سولر پینلز رات کے وقت بھی بجلی پیدا کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آج تک سولر پینل صرف دن میں کام کرتے تھے، اب یہ جدید ٹیکنالوجی انہیں رات کے وقت بھی مؤثر بنا سکتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ منصوبے سننے میں کسی سائنسی تخیل جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ممکن ہے۔ مختلف سائنسی رپورٹس کے مطابق اگر بڑے عکاس شیشے یا سیٹ لائٹس کو درست زاویے پر خلا میں رکھا جائے تو وہ سورج کی روشنی کو کسی بھی جگہ منعکس کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ پہلے بھی کچھ تجربات میں استعمال ہو چکا ہے مگر اب اس پر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ کمپنی کے مطابق مختلف سیٹلائٹس خلا میں چھوڑے جائیں گے جو سورج کی روشنی کو زمین پر واپس بھیجیں گے۔ یہ روشنی عام دن کے سورج جیسی تیز نہیں ہوگی بلکہ ہلکی لیکن کافی حد تک مؤثر ہوگی جو سولر پینلز کو چارج رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ صارفین کو صرف اپنی لوکیشن درج کرنی ہوگی اور کمپنی اپنے سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے مخصوص اوقات میں روشنی کی عکاسی کرے گی تاکہ سولر سسٹم رات میں بھی بجلی پیدا کر سکے۔ یہ سسٹم خاص طور پر ان علاقوں کے لیے فائدہ مند ہوگا جہاں بجلی کا شدید بحران ہے اور سولر انرجی واحد حل بنتی جا رہی ہے، جیسے کہ پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سورج تو نکلتا ہے لیکن دن کے صرف چند گھنٹوں کے لیے روشنی سولر سسٹم مؤثر طور پر چارج کر پاتی ہے۔ رات کے وقت سولر پینلز غیر مؤثر ہو جاتے ہیں اور صارفین کو بیٹریاں یا دوسرے ذرائع سے بجلی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اس جدید سیٹ لائٹ سسٹم کے ذریعے یہ مسئلہ بڑی حد تک حل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ سیٹ لائٹ ریفلیکٹر سسٹم اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سولر انرجی کے میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے سولر پینلز دن اور رات دونوں وقت بجلی پیدا کر سکیں گے اور عوام کو مہنگی بیٹریوں یا نیٹ میٹرنگ کے کم ریٹ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ونڈ ٹربائنز بھی ایک بہترین متبادل کے طور پر موجود ہیں جو 24 گھنٹے بجلی فراہم کر سکتی ہیں۔ ان دونوں ٹیکنالوجیز کو اپنانا پاکستان جیسے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ یہاں توانائی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کب تک مہنگی بجلی اور حکومت کی سخت پالیسیوں کا شکار رہیں گے؟ کیا ہمیں اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے خود نئے حل تلاش کرنے چاہیے یا حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے؟ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔